औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत खुश किस्मत हैं कि हमें दीन इस्लाम मिला, जिसमें ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल एक तरीका बताया गया। अगर हम मुकम्मल तौर पर उस पर अमल पैरा हों तो मुमकिन ही नहीं है कि आप ज़िंदगी किसी मोड़ पे हार जाएं या मुसीबतों का शिकार हों या परेशानियों में घिर जाएं। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है अगर आप दीन इस्लाम पे मुकम्मल अमल पैरा हो जाएं। एक छोटी छोटी चीज़ पे आप दीन की बताई हुई पे अमल करें तो खुदावंद करीम के फजल से आप मुमकिन ही नहीं कि आप किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में मुब्तला हों। तो आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ कि खाना खाने के क्या आदाब है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, इन पे अमल नहीं करते, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं अगर हम इन पे अमल करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। तो ये वो काम है जो शरीयत ने हमें बताए हैं। तो अगर हम इन पे अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह हम किसी भी मुसीबत से दो चार नहीं होंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे। ये आज मैं खाना खाने के आदाब बता रहा हूँ आपको कि खाना खाने के क्या आदाब हैं। तो सबसे पहले खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। जो पहला है कि खाना खाने से पहले आप हाथ धोएं, और ये है कि जो आप हाथ धोएंगे वो आपने हाथों पे लगा जो पानी होगा वो आपने साफ नहीं करना। खाना खाने से पहले जो हाथ धोएं वो जो पानी आपके हाथों में मौजूद है वो आपने साफ नहीं करना। खाना खाने के बाद आपने हाथ धोने के बाद आप साफ कर सकते हैं, खाना खाने से पहले नहीं करना। तो उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खाना शुरू करना चाहिए। खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं वैसे ही खाना खाने के बाद भी आपने हाथ धोने हैं। लेकिन खाना खाने से पहले जो हमने हाथ धोए हैं उन्हें साफ नहीं करना उस पानी को, जबकि खाना खाने के बाद जो हमने हाथ धोए हैं वो पानी आप साफ कर सकते हैं। मेज़बान खाना शुरू करे। हाँ, अगर किसी महफिल में जाके बैठे, किसी ने दावत की है तो मेज़बान का ये हक बनता है कि खाना वही शुरू करे। ये खाना खाने के आदाब में शामिल है कि मेज़बान खाना शुरू करे और आखिर तक मेहमानों के साथ ऐसा ऐसा खाता रहे, यानी कि उससे दरमियान में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू भी मेज़बान करेगा और इख्तिताम तक मेहमानों के साथ खाता रहेगा। ये खाना खाने के आदाब में शामिल है। इसके अलावा अगर ज़्यादा मसलन के ज़्यादा डिशें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर डिश शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। ये मुस्तहब है। तो इसके साथ साथ दाएं हाथ से खाना चाहिए, यानी सीधे हाथ से खाना चाहिए, उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, उल्टे हाथ से कोई चीज़ आप उठा सकते हैं दस्तरखान से, कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन खाना जो खाना है वो आपने आदाब इसके यही हैं खाना खाने के कि आप दाएं हाथ से खाना खाएंगे ना कि बाएं हाथ से। इसके बाद है 3 या इससे ज़्यादा उंगलियों से खाए, यानी ऐसा नहीं है कि आप 2 उंगलियों से खाएं या 1 उंगली से, तो ये इसका यानी कि खाना खाने का आदाब में नहीं है। खाना खाने का आदाब ये है कि आप 3 उंगलियों से खाएं या 5 उंगलियां मिला के भी आप खा सकते हैं। तो आपने यानी 3 उंगलियां ज़रूरी हैं, आप 3 उंगलियों से खाना खाएं। अपने आगे से खाना चाहिए, यानी कि आप बैठे हैं, 2-4 लोग बैठे हैं तो अपनी साइड से खाना खाना है, ना कि दूसरे की साइड से। जो आपकी तरफ होगा, सालन हो, जो भी हो खाना, वो आपने अपनी साइड से खाना है, ना कि दूसरी साइड से आपने लुकमा लेना है। तो इसके बाद है छोटे लुकमे ले, यानी छोटे छोटे लुकमे खाने चाहिए, ज़्यादा बड़ा लुकमा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा देर दस्तरखान पे गुजारे, और ये बहुत ही रिवायात में भी मिलता है कि दस्तरखान पे ज़्यादा देर बैठना चाहिए। और रिवायात में है कि दस्तरखान पे जो आप वक्त गुजारेंगे वो आपकी ज़िंदगी में शुमार नहीं होगा, यानी जो आपकी ज़िंदगी है वो उस ज़िंदगी से ये वक्त नहीं काटा जाएगा। ये आपकी ज़िंदगी में दस्तरखान पे जो आप बैठेंगे, जितनी देर बैठेंगे, इसलिए हुक्म है कि दस्तरखान पे ज़्यादा देर बैठना चाहिए, तो वो आपकी ज़िंदगी में ये वक्त शुमार नहीं होगा। ज़्यादा चबाना, यानी खाना चबा के खाना चाहिए, ना कि बस निगल लेना, ये ठीक नहीं है, बल्कि खाने को उस अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। इससे आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। इसके बाद उंगलियों को चूसना। हाँ, अक्सर सालन लग जाते हैं उंगलियों पे, तो लोग उसे टिश्यू वगैरह से साफ़ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन्नत रसूल है कि आप उंगलियों को चूस लें, साफ़ ना करें टिश्यू वगैरह से, रुमाल वगैरह से, बल्कि उंगलियों को चूस लेना चाहिए। इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। दस्तरखान से उठाकर खाना
اور دسترخوان پہ اینڈ پہ اگر جیسے آپ کھانا ختم کریں گے تو دسترخوان پہ ظاہر بات ہے ٹکڑے روٹی کے گر جاتے ہیں یا کوئی چیز گر جاتی ہے کھانے میں سے، تو آپ اسے اٹھا کے کھا لیں، یہ مستحب ہے اور یہ بھی آپ کی بہت سی بیماریوں سے نجات ہے۔ ہاں اگر آپ صحرا میں بیٹھے ہیں وہاں آپ کھا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں جو بچ گیا ہے اسے وہیں پہ چھوڑ دیں تاکہ وہاں موجود صحرا میں جانور وغیرہ اسے کھا لیں۔ صبح اور شام کو کھانا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ صبح اور شام کو کھانا چاہیے، دوپہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تو صبح کا ناشتہ اور شام کا کھانا یہ حکم ہے کہ یہ کھانا چاہیے، نہ کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قیلولہ کریں۔ قیلولہ مطلب یہ ہے، قیلولے سے مراد یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں کے اوپر دایاں پاؤں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے بالکل سیدھا اسٹریٹ لیٹ جائیں اور 10-15 منٹ کے لیے بس ایسے سیدھے لیٹے رہیں، تو یہ قیلولہ ہوگا۔ یہ سنت ہے، یہ بھی آپ کے لیے ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں سے نجات ہے، جسم ریلیکس ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ قیلولہ جو ہے یہ بھی کھانا کھانے کے آداب میں شامل ہے۔ تو یہ قیلولہ جو ہے آپ نے صبح کے ناشتے کے بعد کرنا ہے، رات کو چہل قدمی کرنی ہے، یعنی رات کو واک وغیرہ رات کو کی جاتی ہے، صبح کے ناشتے کے بعد آپ نے قیلولہ کرنا ہے 5-10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ جتنا ہو سکے۔ نمک سے ابتدا کریں اور نمک سے ہی ختم کریں، اور کھانا جو شروع کرنا ہے وہ نمک سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ بھی کھانا کھانے کے آداب میں شامل ہے کہ آپ نے نمک پہلے تھوڑا سا لے لیں، لقمے پہ رکھ لیں یا ویسے تھوڑا سا لے لیں، نمک سے ابتدا کریں کھانے کی، اور کھانا کھانے کے بعد بھی تھوڑا سا نمک استعمال کریں۔ لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی کھانا آپ کھا رہے ہیں تو جو سامنے بیٹھے ان کے منہ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے نوالوں کی طرف یا کھانا کھانے کی طرف، تو یہ معیوب ہے، یہ کھانا کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ کسی کے منہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جب وہ کھانا کھا رہا ہو، تو آپ کی نظریں جو ہیں اپنے کھانے پہ ہونی چاہیے اور دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ اس کے علاوہ گرم کھانا، ہاں گرم کھانا، اکثر لوگ گرم کھانا کھاتے ہیں، تو گرم کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے، گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ کھانے پہ پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ اکثر لوگ کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے جلد بازی میں پھونک مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ ایسے کام ہے کہ ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، مصیبتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ ایسے کام ہیں، تو گرم کھانے پہ پھونک نہیں مارنی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ روٹی برتن کے نیچے نہیں رکھنی، ہاں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے، جب بھی اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شام کو یا کسی وقت گھر والے روٹی دیتے ہیں تو روٹی نیچے ہوتی ہے، اس کے اوپر برتن رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کھانا کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ تو روٹی کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ اکثر لوگ ایسے یعنی کہ روٹی کے اوپر سالن رکھ دیا پلیٹ وغیرہ میں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آج تھے کھانا کے آداب۔ اگر کہیں سے کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو ہر ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کاپی لنک کر لیا کریں، اور اس پیغام کو آگے پہنچایا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے۔ اگر میں جیسے ویڈیو بنا رہا ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں نے عمل کر لیا تو میرے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اسی طرح اگر آپ نے یہ ویڈیو شیئر کر کے آگے کسی کو سینڈ کی اور آپ کی وجہ سے کسی نے اس پہ عمل کیا تو یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔